Naimbangag sa Pilipinas at tuyon dagiti kangurunan na damdamag ditoy PTV Cordillera. Naipasidong iti drug testing dagiti kameng ti Police Security and Protection Group nga agseserbi kas security detail dagiti VIPs iti Cordillera. Pasat daytoy iti naingat nga internal cleansing ti pulisya. Detalye manibod kini Dante Gitu. Tapno masigurado ti seguridad dagiti politiko ken daduma a pribado nga individual nga otorisado a maipaayan iti proteksyon mangipapaay iti security detail ti Police Security and Protection Group. Karaman ditoy dagiti individual nga inaprobaran ti COMELEC a maipaayan iti security detail para iti umadani na barangay and SK elections. Ken tapnumat masigurado tinatalged a serbisyo na ipasidong iti drug testing dagiti 52 a miyembro da iti entero rehiyon a madama a naka-assign kadagiti VIPs. Ito din po ay kasama doon sa integrity enhancing namin ay dapat ang mga miyembro o kawani ng PSPG ay drug-free. Sigon ni Police Colonel yan dati mandatory drug testing kadagiti kamengda awan pay pulos ti nagpositibo nga agar-arama ti illegal a droga. Nupay kasta kinunana nga agtultuloy latta ti panangisayang katda ti testing kaspaset iti internal cleansing iti linya ti pulisya. Saan da kano gamin nakayat nga isuda pay ti paggapuan ti pakaperdyan ti imahe ti Police Regional Office Cordillera. Agserserbi met lang daytoy a preventive measure kadagiti kamengda tapno saan da masumok ti agaramat iti illegal a droga. Para serbisyo dapat malinis yung ating kapulisan. So nananawagan po kami sa mga stakeholders namin na magtiwala lang po sa amin at ang PSPG po ninyo sa Cordillera ay malinis po at maaasahan. Dante Gitu para iti Pagilian. 5 laangan alangwa sakbay ti barangay and SK elections intun October 30. Naingat ti panipinal iti Commission on Elections kadagiti kasapulan iti eleksyon. Nakatutok ita ti COMELEC iti panagsanay dagiti agserbi nga electoral boards ken panagawat kadagiti accountable forms kas iti official ballots para iti barangay and SK elections. Agsagsaga naman ti COMELEC nga agrugi inton October 19 aging ga October 28. Kabiyata na 97% ready itan ti COMELEC Benguet para iti barangay and SK elections. Urayin dalaangan milupas ti training dagiti electoral boards. Nalpas pa yan dagiti monitoring ken ocular inspection ti COMELEC kadagiti maaramat a classrooms kas voting proceeds. Nasa gitna na ng thick of preparations na tayo. Currently, nasa training na tayo ng electoral boards natin. Probably in the next few weeks, simultaneous yan buong region na nagtitrain na ng ating mga electoral boards. Kabayata ng wat nga to ti produksyon ti fishery products ng nababalata ti sufficiency level iti ikan iti Cordillera. Iti 2022, agar 4,000 metric tons ti produksyon iti nagdudu mga ikan iti Cordillera. Iti mo't umuna semestre ita atawan, agar 2,000 metric tons ti napataod nga ikan iti riyon. Kadwan iti Ifugao, Abra ken Benguet. Kadwan nga ikan ang mapapataod iti riyon ti tilapia, freshwater goby wenno bunog, karpa, paltat, ken freshwater clams wenno bundak. Nupay kasta nababalata ti sufficiency level iti Cordillera gaputa 10.27% laang ti production bayat a 41.59% no maraman dagiti agtatawd iti daduma ariyon. Doing our best naman to provide yung interventions na kailangan ng ating mga fisher folk. We don't only consider these fisher folks as beneficiaries but they are our partners kasi without them hindi naman kaya ng BIFAR lang na magparami ng isda o fish commodities dito sa Cordillera. So we call them partners kasi sila talaga yung nasa grassroots na nagpapadami ng supply natin ng isda dito sa ating region. Dagiti kangruna na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like and i-follow ti PTV Cordillera iti Facebook and TikTok and ag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel. Para iti PTV Balita Ngayon
Siya ni Ala Sungduan na imbangal daw.